atamong yang kristala amai salam himachire chenge April magiba tharo kang hajaranya magiba anya nyangnya hila chanira kho chanilara sara ate isana pamguro ara isa ashimokongna mangulang mission field khangtruba tima hasao kho tiba hajalangna chanira kho chanilara abadong ba jisu krista yu ngi choba lasi chamala ba ara kanyang na liro yale ako arana kada baptist yuzira te tu thingyunong tu kharoi tonong hacha chana micho sonong shulam hila sangdam baptist litho dimapur mission board ako litho yoratana anyi choba chanong shulam shibadong lile ate tinatike nyemong ayong tuturalam chongna thingge liranang hacha changdana yonong hila pambati hiri hiza isa aro na yuzirati twe ako isa sangdam ashimokong ko litho dina kanyang na tro kai timahaso mission field la singyu che yobaro hacha makang libati ara isa te rona abadong ba jisu krista yu khadungi chonong ako tu kharoi lang no bonong hiri lang narati shibalong na arate achau la no jisonong shulam chingyu nong hila shibalong kho charang ba ningla nara apam na tangkhidang la toda nong ba kichire kanyang re apana khan itu christian nohwa agide itu dima hasaude ki kinaga biswas hindu puja kurado tarhan Durga, Ganesh, Hanuman itu kan puja berbeda. Oleh itu, apanya kan do di Mahasau district, oleh di Mahasau di Amerikan Asam Manok, oleh apanya kan thapa cakade ki itu puja berbeda kisah. Oh, benar ya benar. Ini boleh nak kau. Mungkin puja kurado, kisim puja jo, hanya ekta pasale ekbar ekta puja kore. To be sob logote nai kan 13 title praye pasal praye aru ekta puja kore aru bi kan itu puja korgini bi aru nije te bi alag bi puja kore thake aru bi ami kan to tate hindu kan durga puja kali puja thai kora themti bi thai tate bi ami kan bi donation kalak itu bi dibo itu bi deal sambil aja baru amikan aru bi nije TV aru puja bisi kuri thake ini kalau apa nih kan puja kurado Hindu kan do gonisina Durga koile maki nohile Hanuman koile ekta mok taman koile na itu nisina aru apa nih kan dima hasaude isor pokopando ki pathor koile nohile ki nisina puja kore sedo sapole to ki naka puja kore mikan ini katu korana lebih kali kiba mikan bimar simar husau ledo ekta Mongol side kiba bura buri kanna acha maka ki bhagwan amike bimar simar kore nega bisari se ekta Mongol sabo ekta Mongol te itu bhagwan kamrese koigine phaise ledo itu ke puja koribo kunba puja to murgi duita kunba puja to murgi ekta kunba puja to murgi pasta aru saguli biloy kunba puja to kauri biloy aru logote murgi biloy nika korigene aru kisi puja ase dineka korigene itu kan puja kora beside ame kan bimar nohile tokya thapaki kite ame kan ge ini ashirpad blessing die nohile bimar pura bhal kuri die inaga janishina janana kan kitcha tu inega puja korigene bi ta jangai tu pai kitcha tu na pai inega acha lebih botai itu puja kursi itu jangai pai inega tu no ঠিক আছে হইলে itu apa nih kan dari boi thaka Christian Baptist Christian ora do itia apa nih kan itu ami Jisu Ibrahim moron kore inagal ba to
apani kan cakatia ado kiman sal nishina hoishi dia. আমি kan যিশুকে বিশ্বাস কৰে তো Hoy hoy. আমি তো 4 সাল অলপ বেছি হৈছে Isi na. Itu 5 সাল হ'বলৈ হৈছে itu puila do আপোনাৰ do kinaka hoy kina jisu ke jani bole biswas kori bole paise to kinaka hoy kina. আমি নে খ্ৰীষ্টানী মানুহখিনি লগতে বেৰাই কিনে না আমিলা মন বি অলপ চেঞ্জ হৈ যাইছে আৰু সঁচা লগা ভগৱানটো সঁচা নিয়মটো যিচু লগা প্ৰায়ে আছে ভাৱনা কৰি কিনে মনতে আহি আছে এইটো প্ৰায়ে মই এইটোৱেই ধৰ্মকে ল'ব ভাৱনা কৰি কিনে প্ৰেক্টিছ লৈছোঁ ঠিক আছে એટલે এতিয়া আপোনাৰ খালি এইটো জমা কৰাটো same village same fellowship church berana alak আছে আজি ইয়াতে জমা কৰাটো Mikanya alak আছে naka pasti alak হয় ইমান নহয় মানে কোনবা আমিতো এমটি নংসাম লগতে প্ৰেক্টিছ কৰে hindi nungsa ছোট ভাইটো এই ৰেভেৰেণ্ড ফটো লগতে কৰে sima হয় সীমা acha এই দোকানটো ওয়েস্ট বেংগল ফালে লৈছে হয় okay নেকা acha sabto jam ki kam kori ase মই ইকো কাম কৰা নাই কালি পানী খেতি পাবা লাউলো তাই বোলো সাইড কৰি কিনা বোলো ঠিছে acha খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ কাৰণে মতলব খিলাইছে আৰু এতিয়া দৈনি হাজৰা যাই চোৱা খেতি কৰি চলি আছে Oleh আপোনাৰ kinaka hoy kina Jisu Krista ke biswas kori bole itu suru korise puila to kinaka hoy kina jani kina aise মই চুক্ৰা দেন দেৱী কুকি মই কান চাইতে কুকি একটা খ্ৰীষ্টান আছে কেথলিক না acha তাই কান লগত বিৰাই থাকিছে তো নেক্সট ডে মহিলা বাবা দুখীয়া হোৱাৰ কাৰণে মই নাগালেণ্ডে টাটা হেণ্ডেলমেন আহিছে গাড়ী হেণ্ডেলমেন খুন্দা গাড়ীতে আৰু চাৰমিল লগা আমাৰ আংকামি তাই বছ গৈ কিনা আমাৰ আসামতে খুন্দা খাটিছে তো তাতে আহি কিনা এক সাল 2015 দে থাকিছে অতো পিছতে খ্ৰীষ্টান গান লগতে গিৰ্জা যাইছে বিৰাইছে সব খ্ৰীষ্টান আছে আমাৰ ডিমাপুৰতে অতো পিছতে যাই কিনা ঠিক তাই বি খ্ৰীষ্টান হৈ থাকিছে মানে খ্ৰীষ্টান হ'বলৈ হ'লেতো এতিয়া বি চান্স পাইছে গৈ না ৱেষ্ট বেংগল মই কি লৈ চাল মানুহটো একটা পইলা পুরা খ্ৰীষ্টান হৈ থাকিছে তাই বি ৱেষ্ট বেংগল দি বাপটিষ্ট লৈছে acha তো কিৰনোট স্কুল দে লোক ভাৱনা কৰি থাকিছে ওলিবি মানুহ বেছি বিয়া পাব নিচিনা আছে এইটো কাৰণে মাইবং যাইছে মাইবং পৰা আৰু পাতাইছে হাতীগুলিৰ পৰা আৰু এক সপ্তাহ হাতীগুলিতে বাইবেল কি জানা বুলি দি কিনা তো পিছতে যাই কিনা ৱেষ্ট বেংগল দি আৰু এক সপ্তাহ ৰাখিছে তো ৱেষ্ট বেংগল দে এক সপ্তাহ ৰখা পিছতে বাপটিজম দি কিনা পাতাইছে acha ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ baptism মতো এতিয়া তো baptist কৰা church membership to আপোনাৰ পুৰণা বাজাৰ ফালি না আপোনাৰ ডিমা হাছাও ফালি থাকি তো আপোনাৰ church to হলে কতে যায় চাৰ্চ তো মই কান হয় কি লগতে চাৰ্চ acha হলে church তে যা দন্দে তো কোন ব্রা preach কৰে ঈশ্বৰ লগা কথা কোন ব্ৰা কৰে আমি শিকাইছে আপুনি ভাল আছে তো ঠিক আছে আজি কেনেকা লিড হ'ব চাৰ্চতে কেনেকা কি ক'ব লাগে এইটো ভাল পৰা আমি খান মানুহ আলাক পৰা কৈ দিব না বেছি খুচি পাইছে অ'কে Esse futuro é चाहे तुमको दिल से गाए दिल देना यीशु नाम की जय
तो गाओ चलो 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 जिस नाम है जिंदगी हाँ ठीक है यीशु यीशु मसीह जिस नाम है चलो ठीक हो गया बहुत अच्छा फिलिप आपने की दिया यीशु के आयशे सुसान क्रिश्चियन सुको हाँ इतिया तो आपने के इतिया तो मानो हम आपने कहीं कबो सुसान दिमासा कबो फिलिप पिसी मानो न कबो सुसान कौन तो सुसान हाँ इतिया सुसान भी था कि बोलो इतिया कौन तो सुसान क्रिस्टियानी हाँ क्रिस्टियन और ओरा तुम्बा हाँ कुछ ना ना तो इतिया तो अपना नाम के की चोरी से यीशु मसीह चोरी जैसे हाँ यीशु अपना नाम तो पहला तो हुरु था किसे ने नाम तो खाली मानो बड़ा चाने के ना हुरु था किसे बोले भी इतिया की कुरी से नाम इतिया तो दुनिया मानो बड़ा भी नपाला का नाम के चोरी किसे इतिया तो माताई ने हरे माताई ने जिसु ने माताई ने हाँ नेहा हो जैसे नहीं तो बड़ा अम्बे खातो इतिया तो कित्या जिसु लगा नाम लोगो अपनी आरो मोई तो इतिया पहला तो सुसान भाई पूरा बुझाई खलाई माँ हाँ लिंगमा जीमा हाँ इतिया तो की गोबो सुसान चलो हम लोग तो आराधना करेगा बाइबल पढ़ेगा प्रार्थना करेगा इतिया की उसे दुनिया लगा कथा नहीं होना नहीं दुनिया लगा कथा नहीं सुरकोट राज्य लगा कथा किले मान आमी खाना सुरकोट राज्य लगा बच्चा यीशु मासी लगा बच्चा होना नहीं सबसे कपड़ा ने यीशु ना कपड़ा आमी खाना लॉर्ड कोई तो इन्हीं मानो के राजा के लॉर्ड कोई तो ना तो आमी खाना राजा यीशु मासी राजा लगा बच्चा होशी बोल रावलाम लाखा ये वो बाइजलम कोही वो सोंका ओहानी वो इगाजन बाइजलम कोही मटाइकी बाकाल क्लेम इकोहा वो हाफका वहा सुबुं बुतु इगाजन हेंगी मटाइकी बाकाल क्लाइयाबा की मुका इकोनी देरगा मचाई याव आजौही आनियाबा जिनि वंशी आरोही बुनि सोहा जिनि सोफायाबा के वंशी हामसी निं कमांही
원시 직 호바. Thank you. Isisina na tayo purado muyura purabi tayo purado ekdom abyan pushina na to yede kissa ekta dikhi ase na edo naam do kun thakise Peter aro John Peter aro John la kissa itu la happen hwado isor do tai morigina jinda uthina tai heaven di ja bishide itia do isor ba kuri digina काम छाड़े दिया दो इतिया दो तखला ईश्वर लगा काम तखा दो सब तो डिसाइपल्स कंबा लुगिना जा लगा तखन ईश्वर लगा काम कुरी कुरी ना बिरा लगा टाइम तारे यदि इतिया पूरा दो इमान क्लियर बा कुरी दिया दो की कैसे बोले तो एक दिन दो पीटर और जॉन दो तान होता है जेरूसलम ला 3 बजे दे तान प्रेयर टाइम था ये कैसे ना और जादे प्रेयर टाइम था तो होता है इधर जगह दे इधर लेंगरा मानो ना लेंगरा बोलते ना लेंगरा मानो बिरावले ना पड़े ताई तो हमारा पेट को ओला दे मरे लेंगरा थकार वो मोरम लगा करने चर्च लगा गेट पोस्टर दिए तो जाइना रखी दे तो कितना मनोहन तारे पटना गुरुले जाए तो हम बात ताकि दिखे ना मोरम लगी ना कि बात सामान कर दिवो लोरी भी पुसा दिवो इन्हीं ना इन्हीं रखी थकाला था इसे तो उतला दिन ने Peter aro John be tai tu be 3 baje hoise to pray kuri jabo koina ja dumne idu manu ba tai tu ge mati she ro khai she na koina ko do puisa mu thabune an thaki she bole do puisa olop dibina mu gibi koina mani she na bible de ina koina se उन्होंने हवा के ऊपर में आक्रमण किया और पूछा कि ये सब कुछ खा सकते हैं? बोलता नहीं ये तो आप खा सकती है क्योंकि परमेश्वर जो बोला है कि इसको खाने से मर जाएगा वो तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ये चाहता है कि आप जब इसको खाएंगे तो आप परमेश्वर के जैसा बन जाएंगे, आप परमेश्वर के जैसा बन जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे, आप उसके जैसा ही हो जाएंगे। इसीलिए आपको कुछ नहीं होगा, आप खाइए, मैं विश्वास करता हूँ, आप खाइए देखिए। फिर हवा को बहला फुसला करके उस फल को खाने के लिए दिया और उस फल को जब वो खाया तो अपने साथी को भी खिलाया। जब खाया बहुत मीठा लगा उसको, बहुत अच्छा लगा। फिर अपने साथी को आदम को खिलाया। जब वो आदम को खिलाया, जब इन्होंने खाया तो फल जो है ज्ञान का फल, बुद्धि का फल। और जब वो खाए उस ज्ञान और बुद्धि वाला फल को जब खाए तो वहां से जो है उनको एक मालूम हुआ कि हम नंगा है। उसके पहले भी वो नंगे थे, चल रहे थे वैसे ही थे, मगर उसके बाद उनको पता चला कि हम नंगा है। उसको ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने जो है छुपने का काम किया। उस समय उन्होंने छुपने का काम किया और उस जगह में जब परमेश्वर उसे बात करने के लिए आया, आदम छुप जाता है और उसको बुलाता है, बोलते हैं प्रभु, आदम को बोलते हैं, आदम को आवाज दे करके कहाँ हो आदम, कहाँ हो? प्रभु मैं यहाँ हूँ। तो कहाँ छुपे हो? कहानी आप सब जानते हैं, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने उस समय में क्रस में डाल दिया, श्राप में डाल दिया। श्राप में डालने के बाद आदम जो हमारा पूर्वज है, जो हमारा मनुष्य जाति का पहला आदमी है सृष्टि पर, परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ व्यक्ति है, वो जो है पाप में गिर गया उस क्रस के कारण। और उसके द्वारा जितने भी संतान पैदा हो, उसके डीएनए के द्वारा आज हम और आप सब आदम के डीएनए में हैं। हम उसी के डीएनए में हैं, उसी का डीएनए हमारा आज भी चल रहा है, हम सबके जीवन में। जब वो पाप में गिरा, आज सारा मनुष्य उसी के द्वारा ही पाप में चला गया। जब सारे मनुष्य पाप में चला गया, उनको पता चला कि हम पापी हो गए हैं, तब उन्होंने पाप से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगे। আৰু বিহানা দাদা তাকাবি আছে বিহান যে কি আপুনি চৰকাৰ চব শিকাই দি আছে সেইটো কাৰণে
hika boleh ahan hoy takan itu program apihan aro amikan nimite itu program dia doa nimite doi dia nimite moi kushi paise te koi na itu hi ko boleh aro agite ko anisna mon tigina hiki boleh ese hiki namra ahina chaile na chukuri aha chai itu itu matlab lagagibo na no hai itu karne hiki boleh ese hiki na jabo lage aro itu hika to ki karne hike Christian laga life ekta ভাল করে কিনা না আলো ইতিয়া থাকা বড় ভাল করে বুঝি না মতলব থাকি না যাব এটু লাগা শিকাবলে নিমিতে আমি ইয়াতে জামা কৰি না আছে এই কাৰণে সব মানবী তো পাইলে মন দিনে শিকাটো শিকিবি যাবি তাতে বি শিকাবো মানুহেবি আৰু আমি খান শিকা নিচিনা ইয়াতে কি শিকিছে তাতে আপনি লাগাই জ্ঞান না ডালিব দে আমি খান লাগাই একটা গলতি তো একটা মানুহ একটা কথা কইলে পাইছো লাগা নিজৰ লাগাই জ্ঞান বি ডালি দে गलती আছে পাইকে তো ঈশ্বর বা কই আছে একটা বি নমলাবে না হালি কই আছে রে না তো বা যদি কি কইছে ইতু হি চাই নবি মতলব তো ইতু আছে কই নবো লাগে মতলব তো নিজর লাগিয়ান প্রা না হালিব না নয় আমি খান ইনি আমি সাই হাতে আমি খান দিমাসা খান একটা ছোট একটা গলতি তো ইতু থাকি আছে তো কারণে মন থি না কি বিদে কই না ইতু কই দি আছে স্পেশালি আমি খান লাগা ব্রাদার টাকা তাকে বেশি ইতু চার্চ লাহন ইভাঞ্জেলিস্ট খুশি পাই আছে তার ফিল ছাড়া নইলে আমি খানকে ছাড়া বি বেশি দিল হয়েছে বলে ইমান প্রার্থনাতে ইয়াদ করা আত্মাতে আমি খানকে সাপোর্ট করা এটুই নহয় বলে তাই আমি খানকে সব লাগা রাস্তা পৰা নি রেডি তৈয়ারি করে না মদত করবলে থাকিয়া নিমিতে আর আজিলা এই প্রোগ্রাম বি আই গেস আমি গলতি নহলে তার থাকিয়া নিমিতে এইটো হ্যাপেন হয়ে আছে এইটো কারণে স্পেশাল থ্যাঙ্কস আমি খান দিমাসা খান সব লাগা নামরা তার কবি খুশি বা এইটো জানাই দিয়ে আছে আমি খান ক্যামেরাম্যান রেভারেন্ড ট্রিতুম আর রেসপেক্টেড পাস্টার এইটো চার্চ লাগা পাস্টার আছে ইমান ডাঙৰ মানুহ আছে ইমান ডাঙৰ চাৰ্চ লাগা পাপা একটা আছে হলে সবসে ঝাড়ু মারা কাম তার উপরে দে এতে ভাবে এক্সাম্পল একটা লবে আমি পাস্টার আছে ওইটা বহিবলে লাগা নহয় খ্রিস্টান খান নম্রতা করে বাদু ইটো নিচিনা একটা হব লাগে সব জায়গা দিয়ে আমি খান কেবি নম্র করে কিনা চুটু করে কিনা কথা পুরা ঈশ্বর লাগা সুলংতা একটা আছে আমি খান বেশি সংঘম মানুষ বেশি লাগা স্পিরিচুয়াল ফাদার এইটো চার্চ লাগাই নহয় স্পিরিচুয়াল আত্মা দে পাপা একটা আছে আৰু এইটো নিচিনা তাৰ বাবে এইটো তাৰ লগা পৰ্ট পৰা লৈ কিনা এইটো সময় হেপেন কৰিবলৈ দিয়া নিমিতে চবকে চব নাথাকিলে বি থেংক ইউ এইটো বি জনাই দিয়া আছে আমি খান জুচলা নাম দিয়ে আৰু বিশ্বত ফিল তাতে শ্ৰীলংকা নি বিশ্বাসী কিমান আছে চব লগা নাম দিয়ে থেংক ইউ এইটো বি জনাই দিয়া আছে স্পেচিয়েলি মিছন পৰ্ট স্পন্সৰ কৰি আছে কৈছে মিছন পৰ্ট চাৰ্চ না তো এই স্পন্সরিং খান ini সব মিলাই কিনে কিমান জন ইটো প্রোগ্রাম দে ভাগ লৈ না মদত কৰি আছে সবকে ini আমি খান সব লা নাম দি তো বিসমিল্লাহ লা নাম দি খুশি পা লাগা বিসমিল্লাহ লা খান এক সময় নিতে পুখি দিয়া নিতে আমি খান না পারি না থাকাম দে আপনি খান ইটো দেখি না পুখি দিয়া নিতে খুশি পাই আছে কই না ইটো জানাই দি আছে আজি লাগা প্রোগ্রাম তো আমি খান চার্চ আর ইয়াতে মিশন ডিপার্টমেন্ট এটা মিলাই না আপনি খান কোন টাইম বহুত দিব লেবি ইটো আগেতে তাখান পৰাবে কোন আছে কি আছে জানিবলৈ মন আছে এইটো কাৰণে আপুনি খান নাম ক'ব বস্তি ক'ব আৰু কি সাথে বাপ্তিস কৰিছে আৰু কোন পৰা বাপ্তিস কৰিছে তাকে আপুনি খান কৈ দিছে আচ্ছা আমি ঠিক আছে মহিলাৰ নাম ৰাজেশ আৰু তেজেশ বসেন মই টুমিটো মানুহ আৰু মই নাগালেণ্ডে থাকি কিনা 2015 দে নাগালেণ্ড আহি কিনা টাটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিছে এইটো পাছতে খ্ৰীষ্টান নগদে বিৰাই কিনা খ্ৰীষ্টান বাল লাগি যাইছে সেইটো কাৰণে ৱেষ্ট বেংগলতে যাই কিনা বাপ্তিজন হৈছে My name is Pranab Pujai. I'm a student of San Kabha. I heard the gospel when he came there. I studied there. And he is my father. Here is my mother. Kelas asal lagi di negeri itu coba.
2019 में बपतिस्मा थाईको में इसका सोमीना सीमा रेवरेंड कोकोथो ना इसे बपतिस्मा बस्ती केप्रे इसमें नहीं हमारा नाम तो अमिला का नाम तो सोशल हो जाए और अमिला का बुस्ती तो तुंगी करो तो आसाम डिस्ट्रिक्ट गिरी से तो डिमाहासाव डिस्ट्रिक्ट और आसाम और नागालैंड बॉर्डर रे थकी आसा अमिला का बुस्ती तो लेकिन अमी क्रिश्चियन 4 साल 5 साल हो गए ऐसे माने यीशु के विश्वास करा तो लेकिन अमी किले विश्वास करिसे वैसे तो कोकाई पाई लगोते हैं अमी लगा जगाते ताई जाइकिने इनका मिशन क्रिश्चियनिटी मिशन स्कूल खुली से और अमी दुजन भी मिलाई थकी ऐसे ताई भी अमी के भी इसका भाल कथा कोई ऐसे इसर लगा कथा इतु प्राय लब जानी किने और इमचिन नुंसान ताई कोकाई पाई पिछोते ताई जैसे स्कूल प्रिंसिपल हो बोले इतु टेंडे ताई लगोटी भी ताई कोकाई पाई लगोटी मिला निसना ताई लगोटी भी मिलाई से लेकिन मिलाई ताई लगोटी भी मिलाई किने ताई भी अमी भी ताई ला खोटा होने किने होसा ईश्वर तो इतु आसे हो इतु लगा नियम तो एकदम होसा आसे हो अमी मोनते आई आसे तो पूरा ताई अमी किसन हो कोपुरा ताई अमी के इतना नमूना दिखाई दिसे इतना शॉर्ट अफ्रीका ना किबा जागाते हैं क्रिश्चियन कोपुरा है नॉन क्रिश्चियन खान ताकि एकदम तेल लगाई किने जोला के दिखाई दिसे अपनी क्रिश्चियन हो पारिबो निका करे क्रिश्चियन हो तो निका कैसे लेबे होबी दिबी ताई होबली मोइजन होबो ना पारिदे ईश्वर तो निका भी कर पारे निका भावना करकिने आमी एफाले पूरा आहिकिने बाप्तिस करिबो कइसे नाइ एमचि नंसान कोय नाइ याते करिबो ओपन करिबो पूरा ताते स्कूल सोरते एकटा नोटिस हलो डांगर करिने थाकी আছে इतुते आमी माइकी मुठा ताते बाप्तिस्मा करसे इतु पिसोते तो बा आमी के बाप्तिस करा पिसोते हेतु बेसी गड़बड़ी होइसे ताते और ताई इमचि नंसान स्कूल पूरा टीवी और मैं क्रिश्चियन हुआ पूरा सब जानने किने और स्टूडेंट भी बेसी कम हो जाइए तो इतु साल तो अलग पारी से तो महिला टेस्टमनी तो बेसी बासे लगे तो पिछते खब लेकिन मैं तो नेका विश्वास हुआ पूरा है क्रिश्चियनिटी बेसी हिसाब पौष 16 ना 18 में ना मनीति में अच्छा अभी लगा नाम तो सर्जय होसेन আছে तो बुझते तो एक सेम আছে আমি খ্রিস্টান হওয়া তো 2017 লাস্ট ডিসেম্বরতে उदालगुरीते बाप्टिजम रही आमी के बाप्टिजम करा रेवरेंड लगा नाम तो डेनियल बसुमतारी ताईपुरा खुली से और आमी ईश्वर के जाना तो ताते सार खान लगा गुनु मिशन थकी से ताते आमी प्रोग्राम 6 महीने निस्ना थकी से ठीक आमी तो 6 महीना निस्ना प्रोग्राम करा टाइमते ईश्वर के अलग अलग जानी से और आमी गौरते भी एकदम प्रॉब्लम थकी से तो फिर आमी माने आमी दुइजन एकदम मिला नहीं आमी कोकेला आमी कोकाई और आमी दुइजन एकदम मिल नहीं तो पूरा आमी ख्रिस्टान उलाइसे कोले अलग 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 धर्म उलाइसे कोले जागरा तो अलग खम्भ उला इतु भाबी किना और ईश्वर आमी माथि से उला इतु भी भाबी থাকে तो आमी ख्रिस्टान तो उलाइसे तो उला पिसिते आमी कंपनी एनकेसी कंपनीते থাকিছে
আমি খ্ৰীষ্টান হোৱা বি আমি খাই কিনে ফুৰিছে আৰু এইটো পিছত আমি কোম্পানী থাকিছে কোম্পানী থকাৰ পিছতে আমি আৰু ফাৰ্ষ্ট বস্তি আহিবলৈ পিছত খুজিছে আৰু আহি আহিছে ঠিক এইটো আমিতে ছাৰ ইণ্টিৰ পৰা আমিকে মাতিছে আপুনি আমি আপোনাকে মদত খুজিব কৈ কিনে মাতিছে আমি বি তাতে যাই কিনে কৈছে আমিকে কি গালতি মিলিবি ঈশ্বৰ নাম পৰা মাফ কৰিছে তো আমি লগা তাত শুনিব লাগে ফেলাটো হৈছে যাইছে তো মাফ হৈছে আপুনি বাইবেল ট্ৰেইনিং ল'বি এনেকৈ পৰা আমি ডিমাপুৰ টিভি 4 মহিনা লগা বাইবেল ট্ৰেইনিং বি লৈছে এতিয়া ঈশ্বৰৰ মৰম পৰা আমি মিছনাৰী কাম বি কৰি থাকে চাইজাং বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ পৰা আমাকে 4,000 পৰা আমাকে স্পন্সৰ কৰি আছে থেংক ইউ ning pumul sima cia apni kali Iki busti ase, itu kami laga maki, hari itu jasal empty nungsan purai, baptis kura laga itu laga nam tu binuri tolak ko, saya laga mudah tu borjen, itu tu saya nam tu nami, kami laga busti teh, taken Aigine baptisma bi loy ekitu the Reverend Pokoto kwa eti hoise ela mutha bitha kisi setu etu nikai ase tar jubi muta to baptis hoise na hoise tar tumba ela chura bi ekta baptis kose Are yo raza yo pekya la papti la ta kuzo zambar wache ni ta tanya aka papti sara apse loko jati gaje bishi khushi paise apni khan aji ki ase itia to ami khan laga ete port number khila o ami khan pasta ba amar hoi la first baptist christian ho damde bishi bhui buri je itu modu khan pra khidai se तो हमारे खान में बाबा खान जंगल दे जाबो आरो शांति दे देवबार दे आरो वही करीबो उनका गिराई के दे आया से तो हम लगा पाजा से बोले भी ईश्वर हमारे लोगों ने थागी दे तो बड़ा पानी ना ईश्वर काम उन तमों पूरे के दे ईश्वर पूरे के दे थाना कर रहा है कि जो ये पानी को तो बड़ा अच्छी अपना आजम हमारे प्राची जो भी ईश्वर हमारे मोहनदे हमारे ये दोषे आज हमारे थाला करीबो बोले हमारे मोहनदे लो इतना और भावना असलो ना अच्छी भावना अलग काली भावना अलग बोले हमारे आत्मा तो अच्छी इतना काली इतना हानिशना हो तो बोले भी ईश्वर लगा आत्मा तो इत्यादि नहीं तो आरो बदली न पड़ो हाँ बाइबल दे जीसस तो बहुत ताय थागिबो आरो तायलो ताय ना ताय उगा लिखा था का मसला जे अगर आज जोंब्रा कि सोल लगा आत्मा मानी से तो नशारे को लागे ये तो निशान मिसी न हो लागे अपनी खान इतु निशिना ईश्वर ना जाने की नहीं थका अपने खान निचर ही तो मन दी विश्वास करेंगे मन दी डिसीजन लोगे जी होले भी पहला कौन तो आमी खान लगा सर्ट अभी इतु लोगों ते विचार जाते थे आमी ना मन दी डिसीजन लोगे ना इतु लोगे ना कोथा कोरा बाची कोरी कोरी ना अच्छी आएगी ना इतु निशना आमी खान लगा पास परा लोगे ना आमी खान होम लेवल की तो परा लोगे ना इतना चुनरा आमी ना के गाना हो भी ईश्वरा कोथा हो भी शिकायत इसे पिशी मोगा में लो कुछ पास है आरो उम्मीद आसे आमी खान की दिया मोगा कुरुम देम दे प्यास लगी के ना एकदम पानी खाने मन जाए था याद होते ठंडा पानी खाए थे
pura berdasar na satisfied kan aji apne kan kitu lagi gina isi sab tu higi logi na asla umid ase to wo ekta problem mo ko क्योंकि तारे अलग पोस्ट ऐसे अच्छी बात चाहिए ना दे अच्छी बात चाहिए ना अपन की पोस्ट होती है ऐसे इतना तो अपन का तो होती है अच्छी करने की कहीं से ये तो होता है कोई दे तो होता है कोई ना अपना यूनिवर्सिटी होता है कोई और वो वही को बोले मन को आपको देखिए कि वैसे अपन सब पुलिस और ताकि वही इतना तो वही को बोले मन को अच्छी अपने जो पोस्ट होती है अपन मन को सब जो नॉन ऑफिशियल से बोले अपन ट्राई करें पॉजिटिव माने क्रिएशन करें ना भाई अपन क्रिएशन करें अच्छी तो मानो पूरा बीसी या होता को पड़े दे दाखन itu terus mana boleh se dakan ini kita se pisu boleh bi mo ya tem tak bukan buila juga koneksi buila tu bukan itu Chris manu lo ada di ini kan bapa itu nak habis yang ada Kristen bangkai yang tertular kampura saja. Tanya adalah habis kampura Kristen kampura saja kita betul tu acur macam pun Kristen macam acur hanya Kristen aku antar kamu aja kadang family lah ada apa Kristen kamu lah di masa hari lah aja katu bila sih aja tapi cengar habis kampura ni dia aja cepat adalah api nanti kona Kristen yang katu kalau berian abni hala pustilah nam tu tisana na Kristen dia na nam tu cipu lagi tu nam kita tu harus jadi yang abni kusi boleh menjaga baik tak abni masuk ke boleh boleh kota kita asal na jadi itu maksudnya yang pas kota kisah loh, aku kisah itu boleh loh, bonus ya, oh, yang itu kita yang saya ikut, kami suka kisah sekolah sekolah, terus bahagia sekitar bahagia, mereka ni, अपनी भी आगोते हुआ होइने हाला भी আছে জানিছো বিবি বিবি এটা होइने থাকাতে জান কইছে মই মিলা পরিস্থিতি কিন্তু আৰু ভাই কেপেতে স্কুল পুলিশে ভাই কি কিছু আগত থকা কইছে নেকি ভাল লাগিছে baptisma loise shopping আছে baptis কৰিছে পিছতে কি হোৱা নিজে মানুহ কাৰণে মই একদম বিয়া পাই থাকিব নাপাৰিব কৈ কিনে খেদাই আছে আৰু বস্তি মানুহে দেখা আৰু বস্তি মানুহটো নিজে মানুহ কাৰণে একদম চুপি মাৰে প্ৰায় মই baptisma loa sesuatu itu mesti kakimu nak balik. Lebih emang duk ini eksamen tu huise mesti. Jadi aku bangun aku duk ini ya tu kaki itu kaya mesti macam. Aku nak lagi. Nije bangun kaya ini. Kaya tekan bi kita isya. Kami bi koi kise. Nah yang mana kita boleh jauh ni betul. Ini kita tarik ke sini, aku itu babu nak tak kias. Lebih, मैं bisa tahu se, aku na, itu Hindu pustite, hakili itu, ay misnaya, ani, muncul kapo, biu kapo, taye ki program masih, tayelah program di daerah sini itu, taye niat tu kalau aku na, mereka taye niatnya nak hakili. Bravo, अपना ने मैं भी तो खींच दिसे नीचे लगा दोनों के बिया करसे कोई ने थाइकन पांचटा काम का मीटिंग कोई ने एक का रिपोर्ट खींच लिखी ने मैदान खाना तो भी लिखिसे दिसे एक पुलिस का मैं के दूरी बुले आइसे तो
মই তো এইটো কেনে মই মাতে আহিছে ঘৰ প্ৰায় মই খবৰ কৰিছোঁ পুলিচ কান আপোনালোকে দৌৰিব আহিছে কোনে আছে দৌৰিব কোনে আপোনালোকৰ ওপৰত যাইছে আমি যাইছে থানাটো মানে আকৌ মোকে আহি কিনে আমি আহিছে খবৰ দিছে তাই মোকে দৌৰিবলৈ আমি কি কৰিছি কাম কৰি আছে আমিতো যিশুকে বিশ্বাস কৰি আছে আমি কি বিয়া কাম কৰিছে যিশুকে বিশ্বাস কৰাৰ আপুনি দৌৰিব নিয়মতে আছে দৌৰিব কোনে তাই কিবা তাহলে যিশুকে বিশ্বাস কৰিছে তেতিয়া আপুনি দৌৰিবলৈ নিয়ম থাকিছে দৌৰিব গৈছে এইটো কিন্তু আৰু চাইছে আৰু কামৰা কান 10টা এইটো নাবিল আছে মধ্যে হে যি বস্তু বিশেষ আছে তাইকেনে যিমান কামৰা আছে এইটো মাৰ্চি কিনে তাক কেটে মিটিং হৈছে নিবি চাইছে তাই মাতা প্লেয়াৰ আপুনি কি এটা গৰম চলছে আছে কি ভাবনা আছে কি আছে কি হ'ব কৰিলে দিয়া পাব আমি নাজানো অতি বেছি নহয় হালাত বুজিছে আপুনি কি কৰিলে আমি এইটো চাইব নাপাব এইটোনে বুজিছে এইটো লগা নিয়মকে বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি কি সঁচা ভগৱান আছে সঁচা ঈশ্বৰ আছে এইটো ভাবনা এটা আহিছোঁ কৈ দিছে তাইবি আমি লগা আৰু আপোনালোকে বেছি কিছা হৈছে আৰু পিছতে অমুক জাগাতে আপোনালোকে জাগা দিব এইটোতে আপুনি ওলাব লাগিব কৈ কিনে যিটোতে লিখা লিখা কৰিছে চব আপোনাৰ কাৰণে চাইন কৰিছে তো আচ্ছা হ'ব কিন্তু জাগা বিচাৰিলে হৈ যায় আমি ওলাব কৈ কিনে মানিছে আমি ট্ৰাই কৰা বুলিবি আমি ওলাবলৈ ৰেডি হৈছে তাইকে আৰু জাগা দিয়া নাই তাইকে জাগা দিছে বুলিতো খ্ৰীষ্টান বাঢ়াব আৰু খ্ৰীষ্টান ওলাব কৈ আৰু ফোন কৰিছে আমি আপুনি জাগা দিয়াৰ পৰাই আমি ওলাবলৈ ৰেডি হৈছে আপুনি আৰু জাগা ফোন কৰিছে কেনেকুৱা হ'ব কৈ কিনে আপুনি মৰিলিবি মৰাই দিবি আমি ইয়াতে মৰিব কৈ কিনে বস্তু ফলা বস্তু যে থাকি আছে তাতে তাইকেতো বিয়া ভাই হোৱাকে যোৱা নহ'বৰ কাৰণে 20টা না কিমান আছে ৰাতি যাই কিনে ঘৰকে মাৰা মাৰি হৈছে আমিতো কৰি দিবি কোনো ভাবনা আছে আমি বাচ্চা কালকে সব খাল দিছি আমি বাচ্চা কালকে সব করে থাকি আছে নেকাতে গ্রুপ করে দিতে না গ্রুপ করে তো পুলিশ কানে রিপোর্ট করে আছে ক্ষেত্রে একটা পুলিশ ক্যাম্প আসাম পুলিশ ক্যাম্প থাকিছে তাতে আমি করা লাগাতে থাকি জানাই দিছি আমি যিশুকে বিশ্বাস করা পরে আমি তাকে উনকে নিকাল করে বিশ্বাস করে তাকে কৈছে আইস আমি ঘৰকে মাৰা লাগা কথা কৰিবলৈ পুলিচখন আহিছে তাইকে পলাইছে কথা কৰিব পাৰে তো কামৰাকে তাই মাতি কিনে কৈছে তাইলে ঘৰকে মাৰা কানকে আপুনি আমি ৰাখেনকে তাইকে লৈ কিনে যাবি দেই কৈছে কামৰাকে তো কামৰাটো কিছুমানকে লোৱা নাই মুছলিম মানুহ 100 জন না কিমান 9 দিনে যাইছে খেমতে তো আমি একলা মুসলিমখানে মানুষ 100 জন গেছিলাম তো আমি কৈছে আমাকে যিশুকে বিশ্বাস করা পরে এখানে মুসলিম মানুষ আমাকে একটা বিয়া পাই আমি এটা করে আপনি কি বিচারতে পাই আমি মানিব আপনি বিচার করে নিবি এইখানে একটা পুলিশ ইনচার্জ করেছে তাই আমি লাগা কথা করে নিছে তাই লাগা থাইকে বুঝতে লাগা কথা বলে
taiki jaga sekolah itu, baru taiki hati jaga lagi. Baru akhirnya dia taiki itu perguna lagi, studi apa lagi itu perguna. Taiki bisa seperti taiki itu taiki hantar studi kalau akhirnya jumpa hantar studi, taiki itu perguna. Jadi mereka waktunya Moge time 3 महीना पीछे 3 महीना भी होने আমি তাই আপনি উলাম को জায়গা দেখে দিব সেদিনে পয়সা আমি একটু টাইম দেওয়া 2 সপ্তাহ ভিতর দিয়ে রাস্তা বানিয়ে দিলে বেঙ্গা পয়সা প্রায় আমি রয়েছি ওইখানে একটা পার্ক স্থানে গিয়ে সে যাতে বিশ্বাস করে ঘুরে আসে যাতে তিনি থাকা কোন বইঘর আর এগুলা থাকা কোন kisah ini harus kita dimakai Isor mana kita mundur kaki situ supaya mereka yang bisa itu pun nama ini isi grup dibuat rasta pesi jadi Isor mengumpulkan satu tu itu mana sahaja harusnya itu ini apa gusti itu mereka tu bisa puja kore sal baru gusti सब गोष्ठी लोगों की मिलेगी नहीं पूजा हो रहे हैं हर लोग इसका पूजा हो रहे हैं और भी इतना पूजा करते हैं मोर दोस्ता कोई का पास्ता चिंका इनका कोई दिन गौरी का चिकन का पूजा कर रहे हैं जब तो ये मोरम कर रहे हैं हम लोग तो अभी इमान मोदी खाते हैं इमान सपोर्ट करते हैं धाका मारने से लेकिन इसी की विश्वास करते हैं जब तो भाषा में से इतना मोदी की खाते लगे इस सब का भाग करने बाकी ऐसे लेकिन दुनिया की परिमाण को दूसरा स्थिति में दिमाग से किसान तो विशेष है अपने भी हमारा किसान होने में तो एकदम मन घेरा में जो वो हकी से वो दुख भी दिए को नहीं लेकिन हमें की तो लोग पानी ना थका रहे जाता है तो पहाड़ है तो पानी का बोले दुखिया से kami lokotnya hamam kampung perbakunga kabur ini ibu lagi juga misalnya bisa seberapa proyek itu asman proyek itu akas proyek itu kira kira ini kampung ini kabur lagi tujuh lagi jadi tujuh ada tujuh istilah proyek mereka ini kajian mereka berarti dan kakak-kakak kami lalu kepada kita naik di cuma Israel ini jauh lebih baik juga lebih baik jadi kita harus soalnya dengan soal lima semar guru nanti ini personal biasa. Kami tahu
बाइक वाला मिला पुष्टि करे एक फैसिलिटी विजन আছে আমি विजन ভাল আছে তো उनका जो की होगी पानी की होगी কোন জায়গাতে দাম ভাল হয় তুই জায়গা আছে খাচ্ছি বিজনটা কি আছে বুঝছিস আমি আমি সব কিছু ভালো আছে না আমাকে জায়গা করে বিজন দিয়েছি না सब बाहर लगने से देखता है को मैं तो जैसे मनफन तो साइड जब बाइबल हम तो बाइबल साइड में बाइबल का पूरा करने से ताकि तो हम तो बाइबल को रहे ताकि यीशु शास्त्र में की हो जाए उनका सही थके ना उनकी जैसे मुस्लिम मानते हैं apa itu semua kisah mengenai itu dia fokus jadi itu kisah dia itu semua apa kita man dia lebih dia kalah jadi semua kita सोचते हैं ऐसे मिलाकर खंडन चंदी आपको चिट्टू उनके जागरूक चीज़ें नहीं वो कहते हैं हानाई मिला बोलते उनकी इच्छा को आहे थके उनके क्या जागरूक से खाली एक का जितना बोलते खाली बोलते समाप्त जाए आपको चिट्टू कौन भी मालूम जाए खाली एक का जितना बोलते सब मुद्रा सब आत्मा कैसे और मेरा का किस्सा मनी कोई नहीं मेरा किस्सा के मसी यानी किसी बात है और वता खाने का आयो लसने की उसने माइकिंग भी अमावी और बच्चा छुटू भी ना तो किसी कुछ बात दे मान दूधो देवी इसो लाभ वथा और इसो के और वो बहुत बार जनोले करने की मन चुनाई से इसो बाबू इसो रहे अपने सबके आशीर्वाद दी अमी खान अलग अलग जगह दे थके भी इसो लोगों दे जिंदा था क्या प्रभु यीशु लोगों दे विश्वासी वाणी है अन्य दुख होते ना itu di sini kami ambil santam masa jadi jadi brother tak kalau dia alat besi saja kami dia alat besi tapi alat besi dulu dia dia saja jadi Prabhu Yesus dia bisa suara ini kami tak gereja deh ini logo mendekati kampus saja itu di sini kami Prabhu Yesus dia bisa suara ini dia yang jiru terus na itu gimana tu sih itu di sini bisa sih madukan prithvi deh kerja deh Prabhu Yesus logo deh last tak bisa suara ini kisah itu एक दिन अमेरिका ने तो गाँव में सोमवार ले गया अम्मा तो नंबर वो अम्मा तो अगस्त से हेलन दे ईश्वर लोगों ने देखो ना itu berapa अपने यहाँ को जाए प्रभु ईश्वर ही अपने यहाँ को देखी अपने यहाँ फैमिली को देखी और ये दे बाइबल दे तो ईश्वर ला बाइबल ने पानिशना एक्सपीरियंस सिस्टम 5 कॉल पानिशना कि गाँव में से पानी की करने चिंता न करो दे हाँ चिंता करते हैं यार किन्हें का होगा इतो किन्हें होगा किन्हें चिंता न करो वो पढ़ाना कर भी और ईश्वर के थैंक्स दिवी गाँव में सब भाग रखी दिया था ईश्वर के थैंक्स दिवी पढ़ाना कर भी ना विषय पहले तो प्रभु ईश्वर का हमें की लगे ऐसे तो हमें भी बचे ना इतना को जगह पढ़ाना कर भी और अम्मा खाना पढ़ाना दे किसी तक को दस दे itu जिसु itu प्रभु ईश्वर का भी माटी खाएंगे पिशी मांग करते ताई पिठी ताई काम कराते हैं एक का बोस्ती जाएगी काम कराते हैं माटी खाएंगे ना माटी खाएंगे मां मोन कुछ किले माटी खाएंगे अलग मोन कुछ itu dia ni mota kamera ni dulu boleh cakap dah itu society tu और माटी खाएंगे ये सब खबर dah itu berapa Prabhu Yesus berapa mota oleh माटी oleh iki ya sebenarnya itu lesson kita aja ini orang Prabhu Yesus amen Good Friday Easter Sunday doi tu na तो गुड फ्राइडे टाइम मुझे इसे संडे दे कुछ और दे जुई kita mungkin nak kita sendiri makin kita kecil kita ada
prayer kan mota kami na pun saja detan magi na jagi na oh problem su tai ko ani sa sabi alo jinda ho shito wina na dan ki first jagi ni de itu pra bisa se isi tamno wina puta ai partner ko থাকিবি আর সো মরক হইলে আমি আরো দুবারা বলে না একজন একজন কারণে পাঠান করে থাকব আর আমি একটা কিচেন গাড়ি নহলে পৃথিবী সব খ্রিস্টান মানুষ আছে দুবার খ্রিস্টান মানুষ আমি সব একজন একজনকে পাঠান করে কিনা ইয়াদ করেছে মুদু প্রবাজি করেছে আমি সব একটা ফ্যামিলি আছে দেই না কিছু না একটা ফ্যামিলি আছে দেই জানাই আছে দেই কিবা প্রভু ঈশ্বরে আপনি সবকে আশীর্বাদ দিবি না খাতা আমার শেয়ার করেছে আমাকে santam manu asa. Ita naman di drive kita na santam mati kita ita. Amakan santam laga itu wajib bahagia kita pun ini jalan saja. Kristen itu takkan itu. So, boleh beli amakan santam laga drive itu je. Amakan laga Kristen manu ekjon kurang manu. Darbi hindi tegesi. Hindi dar hajra tuloy. Hajra tuloy mo kung tuloy. Dar hindi chay din dar hajra tuloy tagal tuloy. Bachi boy bara na. Dar isi marlagis. Aro itu din mo kung district kanto aw mano kanto Christian tuloy. To dar kita mati kita na tagal. Dar after ini dar Kristen nasi dar jadi tu kan moyge para apa ni pada community ni moy bimar itu moy job saya seperti kamu cerita itu berarti itu macam apa sih moy apa ni lagu dia pada itu moy lebih isor laga nan dia moy apa ni pada itu moy lebih apa ni kalau ni Jesus ke বিশ্বাস করুন अपनी बीमार तो भाव हुआ पीछे थी अपने आस्ते 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 कोई भी नहीं क्रिश्चियन तो नाम तो थोड़े से बोले भी हाथ आएगी नहीं लोली चालेगी नहीं क्या कैसे बोले मैं बड़ा बड़ा तो कि ना मानी ईश्वर को ईश्वर आशा itu बारे में ada ना जो lebih मोय नमूना मोय ईश्वर विश्वास आज वो बिlang pada ina boleh ini itu amal kita adalah lagi ada nama तो আমি আপনাকে একটা দিব আপনার baptis baru baptis itu na baptis baru ini saya ada ini ini yang baptis itu mana baptis kita ada baptis mana baptis kita Cina itu ini baptis itu sampai happy utar grow करने अपन अभी kita dapat baptis berada ini menjadi baptis oh ini nama beda ini menjadi
cross itu American cross itu sabo cross itu American bab itu berahi British itu laga meaning American itu baptis itu berarti lagi dia kami berasa point cross sorry jadi na cari iso sorry jadi na cari kalau baptis berarti itu mana berarti Hindu mana Islam mana berarti tapi kan paling itu nak baptis berarti kini ni baptis boleh iso itu tar muri gina Roman soldier belah mulai gina itu mati itu dia hari di sini mati itu dia hari di sini kami kan di iso muran sini ekbar itu prithivi laga paso cari gina pani de pastor belah guru belah missionary belah ekbar pani de hari di muran sini iso muran sini hari di iso Easter Sunday itu jadi aku cinta dengan Cina itu di Cina pasti aku berperang pani perang mulai dia nutun জীবন কর্ম mulai dia aku iso no cinta dengan akhirnya hodai kalau ni itu serpot de heaven de citizenship boleh jadi sila kami kan do pani de baptis lagi itu temporary kalau ni church de itu membership itu matlab ek din do चीज बनेगी एक दिन तो American muribodo American murigina American kinala hoy ora din dia mati video de halina chole dia itu kata chole aru dia to mati de halina itu American biswas to ami ek din muribo aru baptis ora din de pani video de omai dia nishina itu mati video de phelai dia Walaupun Yesus Kristus itu Easter Sunday dia cinta huya aham sina, etin Amerikan bi cinta huya ahibo biswas manukan, aru Amerikan so serokot dia jago. Itu asal mula baptis produk Amerikan so. Itu berada Amerikan baptis so itu miliknya. Etin Yesus ahibo ni ahibo itu dan dia Yesus boleh Amerikan so boleh kena bersyukur. Udai Amerikan baptis Amerikan itu tadi asal. Baptis tu dia cari gina, ekdam takut berani pertama kali. Apna time ni apna tu baptis boleh sih, apna laga baca itu baptis boleh sih, dah laga baca tu baptis itu baptis deh. Ayu jago nama, jadi kopo boleh ambil tu itu India tu alsi mana sih na, kirja bi jago boleh monai, tadi ayu deh, tadi bi jago boleh monai apna kan tu sabina, judo baca boleh gina, man tu pura train pura tu gina hado, amikan pura tu apna kan di biswas tu tak bolas deh itu pura itu biswas tu orang gina, tak sorry asal tu, kita biswas tu orang gina kan boleh sih, church nanti amikan tina kan amikan di akhir tu pura, timpo manu alak pergi kau ini sih, so orang tu orang gina, rasta dia jadi deh, kau gina, kita pura, dia American Church bro, American Church Secretary bro, American dia, ada mencuba balik, jadi American murah tiga bulan dan harana, itu harana tiga bulan ni, American Church bro, kalau kita mana kita asyik lagi pada ini.
Ini